প্রেম ভালোবাসা তো সকলেই করে, কিন্তু যেটাকে বাংলায় আমরা বলি স্বীকৃতি, সেটা বোধহয় আমরা সব থেকে বেশি খুঁজি না। আমরা ঠিক করেছিলাম 18ই ডিসেম্বর বিয়েটা করব, কিন্তু अभिषेक गॉट इमोशनल और ऑलमोस्ट उनकी आंखों में आंसू थे। आई रिमेंबर वीडियो कॉल पे फोटोग्राफर से पहले ही बोल दिया था कि पीछे क्लियरली ताजमहल दिखना चाहिए। सो बस 7:30 बजे की बात थी एंड मैंने नी बैंड किया, रिंग निकाली एंड आई आस्क्ड अभिषेक, विल यू मैरी मी? আমি অভিষেক রায়। আমি কলকাতায় এস্টাবলিশড একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। আর আমি তার সাথে সাথেই আমিটি ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাশন ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টি অলসো। আই এম আ প্রফেসর দে। আর আই এম 42 years old, and today I'm going to talk about my love story with Chaitanya. আর ওয়েল, আমাদের আলাপ হয়েছে ফেসবুকে, অ্যান্ড আমার এটাও সঠিক মনে নেই এক্স্যাক্টলি ফেসবুকে কে কাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিল। সো আমরা ফেসবুকে একে অন্যের ফ্রেন্ড লিস্টে অনেক দিনই ছিলাম, কিন্তু আমরা কখনো কাউকে পিং করিনি বা মেসেজ পাঠাইনি বা কোনো দিন কোনো কথা হয়নি। সো হোয়াট হ্যাপেন ওয়াজ, ইন 2020, 2020 সালে যখন পিক লকডাউন চলছে, তখন আমার দুই বন্ধু আমার জন্য একটা ছোট্ট করে বার্থডে পার্টি অর্গানাইজ করেছিল আমার ওই বন্ধুর বাড়িতেই। আর ওদের দুজনেরই দুটো খুব কিউট মেয়ে আছে। সো ওই বার্থডে দিন আমি ওই দুজন বাচ্চাকে আমার দুই কোলে বসিয়ে যখন কেকটা কাটছিলাম, তো সেই যে ফটোটা, when I made that my profile picture on Facebook, that got Chaitanya talking to me, because আমরা দুজনেই খুব বাচ্চা ভালোবাসি, like we really adore children, and that's how আমাদের এই লকডাউন লাভ স্টোরি শুরু হয় in 2020 on my birthday, which is 13 September. আর ইনিশিয়াল হাই হ্যালো, কে কী করি, কার ফ্যামিলিতে কী আছে, ভেরি বেসিক গেটিং টু নো ইচ আদার কাইন্ড অফ ডিসকাশনস হতো, which slowly kind of turned into video calls. রাত্রি সারা রাত ধরে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা ভিডিও কলে আমরা চ্যাট করতাম, বেসিক্যালি গেটিং টু নো ইচ আদার। অ্যান্ড দেন একদিন আমি এমনি খেলার ছলে ওকে বলেছিলাম যে, তুমি কখনো কলকাতা দেখেছো? ও বলেছে না। হি ইজ ফ্রম গুরগাঁও, বাই দ্য ওয়ে। ও গুরগাঁওতে থাকে, গুরগাঁওতেই চাকরি করে। অ্যান্ড ও বললো না, আমি কখনো তো দেখিনি। কিন্তু তখনও কিন্তু আমি সিরিয়াসলি, কিন্তু ব্যাপারটা যে আমি সিরিয়াসলি ইনভাইট করছি সেটাও কিন্তু আমার মাথায় ছিল না। ইট ওয়াজ জাস্ট আ ভেরি ক্যাজুয়াল কোয়েশ্চেন which I threw at him. And in a day or two, suddenly আমি ফোনে একটা স্ক্রিনশট পেলাম of his air ticket. He booked his tickets and he sent me a screenshot. And I was like quite taken aback, surprised, shocked. See, we all talk to a lot of people on social media, right? Like, and we have, I'm sure all of us, we have friends on social media whom we have never met, but we talk to them, we share our thoughts and our feelings. Out of that, somebody with whom I have been chatting for the last 6 months is actually coming to meet me now. So I immediately, kind of got my guards up. তো আমিও মানে একটা ব্যাকআপ রেখে চলেছিলাম যে ওর আসার কয়েকদিন আগেই আমার মাসির খুব শরীর খারাপ হয়। আর আমার মানে কাজিন দিদি ওরা ব্যাঙ্গালোরে থাকে, সো কলকাতায় মাসির আত্মীয় বলতে আমি একা। তো আমি অবভিয়াসলি মাসিকে নিয়ে সে সময় খুব আমার কটা দিন খুব টানাপোড়েন গেছে। তো মাসি সুস্থ হয়ে গেছিলেন এন্ড এভরিথিং। তো সো আই thought of the backup plan in the back of my head, that just in case it doesn't click in between us, I can always tell him that ki mashi shorirta bhalo na, you need to go back. Okay. And so he came down in January, and he came on a weekend, I remember, and just for 2 days, and he said ki ami shukrobar din aschi, shoni robbar tomar songe kolkataয় থেকে I'll go back on Monday. বাট ওই দুদিনের ট্রিপটা কখন 2 সপ্তাহে এক্সটেন্ডেড হয়ে গেছিলো সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। সো হি কেম অন 29th January and he left on 14th Feb,
which was Valentine's Day again. And the best part about that trip was not only আমরা একে অন্যকে খুব ভালোভাবে আরও কাছ থেকে আরও মানে একসঙ্গে থেকে জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম, বাট অলসো ওর সঙ্গে আমার অনেকটা কলকাতা দেখা হয়ে গেল, যেটা আমি কখনো ছোটোবেলা থেকে কলকাতায় বড় হয়ে কোনোদিনও ভিক্টোরিয়ার ভেতরে ঢুকিনি, কোনোদিনও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়াম দেখিনি, কোনোদিনও বাবুঘাট থেকে নৌকা করে ঘুরিনি, কোনোদিনও ওই জাস্ট হুগলি ব্রিজে গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানো ইজ লাইক দ্যাট হ্যাজ নেভার হ্যাপেন্ড. সো I was showing him Calcutta, and at the same time, and I also got to see Calcutta in a different way. তো mid-February ও ফেরত গেল গুরগাঁওতে, আর তারপরে আমি সেই সময়ই রিয়েলাইজ করলাম ও যখন চলে গেল যে আমাদের অ্যাফেয়ারটা কতটা সিরিয়াস. আর আমি আবার mid-March নাগাদ ওর সঙ্গে, ওর ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা করতে গুরগাঁও গেলাম. সো এখান থেকে গল্পটা চৈতন্যই বলবে, কিন্তু ওর বাংলা অতটা ভালো না, তো ও হিন্দিতেই কথা বলবে. तो बस 1 महीने बाद ही अभिषेक गुड़गांव आए मेरी फैमिली से मिलने के लिए. 18 मार्च के आसपास की बात है, होली का टाइम था. एंड उसी ट्रिप के टाइम पे ही मैंने एक ट्रिप प्लान किया आगरा के लिए, ताजमहल देखने के लिए. और उसकी पीछे की हिस्ट्री है कि हम लोग जब वीडियो कॉल पे बात करते थे तो आई रिमेंबर कि अभिषेक ने एक वीडियो कॉल पे बोला था कि ही ऑलवेज वांटेड टू सी ताजमहल. उन्हें ताजमहल देखना था अपने पार्टनर के साथ, उनका लाइफ टाइम ड्रीम था. सो जब मुझे पता चला कि अभिषेक दिल्ली आने वाले हैं, उसी दौरान मैंने ताजमहल देखने का प्लान बनाया. और बस हम लोग शायद 22 मार्च की बात है, हम लोग आगरा गए. सुबह का टाइम था, शायद सुबह हम 4 बजे निकले एंड 7-8 बजे के आसपास हम लोग आगरा पहुंच गए थे. एंड थोड़ा सा ठंड का टाइम था. एंड हम लोगों ने एक फोटोग्राफर हायर किया, एक हम लोगों ने गाइड हायर किया. अभिषेक के लिए पूरा सरप्राइज था ये. मतलब आगरा जाना और ताजमहल देखना अभिषेक को पता था, बट वहाँ मैं रिंग के साथ और नी बैंड करके उनको प्रपोज करूँगा, वो बिल्कुल उनके लिए सरप्राइज था. तो बस सुबह 7-8 बजे की बात है, हम लोगों ने एक स्पॉट ढूंढा जहाँ पर कम लोग थे. गाइड ने हमें हेल्प करी एंड मैंने फोटोग्राफर से पहले ही बोल दिया था कि पीछे क्लियरली ताजमहल दिखना चाहिए. सो बस 7:30 बजे की बात थी एंड मैंने नी बैंड किया, रिंग निकाली एंड आई आस्क्ड अभिषेक, विल यू मैरी मी? आई थिंक अभिषेक ने थोड़ा सा पॉज लिया क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. एंड देन अभिषेक सेड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? सो आई थिंक वहाँ से हमें समझ में आ गया था कि ये कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत सीरियस हम लोग इस रिलेशनशिप में थे. फिर आगरा से वापस आने के बाद गुड़गांव अभिषेक ने मेरी मदर से बात करी. बोला कि आंटी हम लोग बहुत सीरियस है एक दूसरे को लेके. एंड वहाँ से उन्होंने बोला कि आंटी अगर हम लोग बहुत सीरियस हैं एंड एंड ऑफ द ईयर मे बी हम लोग एक कमिटमेंट सेरेमनी करेंगे. हम चाहते हैं कि सारी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल साथ में रहे एंड सबका सपोर्ट हमें चाहिए. हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं, सबके सामने ही सबको बता के करना चाहते हैं जो भी हम कर रहे हैं. उस पर मेरी मदर ने रिप्लाई किया कि अगर आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं. सो वहाँ से हमें समझ में आ गया था कि फैमिली का भी सपोर्ट है और मेरी सिस्टर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था. एंड उसके बाद अराउंड जून जुलाई की बात है, लास्ट ईयर 2021, जब मेरा कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू होना था. वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मुझे हाईलाइट करना ही पड़ेगा. जुलाई की बात है, हम लोग ऑफिस में अपने हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू की बात कर रहे थे. एंड हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने पेरेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को डिक्लेयर करते हैं, अपने चिल्ड्रंस को डिक्लेयर करते हैं. सो मैंने अपनी HR से बात करी और मैंने अभिषेक को एज अ स्पाउस डिक्लेयर किया. सो हमारी कंपनी में एक पॉलिसी है कि आप अपने अपोजिट सेक्स पार्टनर को नहीं, सिर्फ नहीं बल्कि अपने सेम सेक्स पार्टनर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं. सो मैंने एक HR से बात करके अभिषेक को हेल्थ इंश्योरेंस में डिक्लेयर करवाया. एंड वहाँ से फिर मैंने अभिषेक को स्क्रीनशॉट भेजा एंड आई थिंक अभिषेक गॉट इमोशनल और ऑलमोस्ट उनकी आंखों में आंसू थे, आई रिमेंबर वीडियो कॉल पे. एंड आई थिंक वहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सीरियस लिया अपनी रिलेशनशिप को. एंड आगे की बात अभिषेक बताएंगे. যে কোনো সম্পর্ক বা রিলেশনশিপেই না
আমরা বোধহয় একটা কোথাও একটা একটা অ্যাসিওরেন্স খুঁজি, কোথাও একটা প্রেম ভালোবাসা তো সকলেই করে, কিন্তু যেটাকে বাংলায় আমরা বলি স্বীকৃতি, সেটা বোধহয় আমরা সব থেকে বেশি খুঁজি না। সো আই থিঙ্ক ইন দ্য অডিয়েন্স অলসো, আজকে আমার লাইফে, আজকে চৈতন্যের লাইফে অনেক অনেক প্রেম ভালোবাসা এসেছে গেছে। তো গিফটস আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, রাইট? আজকে কেউ দামি পারফিউম গিফট করে, কেউ ওয়াচ গিফট করে, অর হোয়াট এভার, বাট দ্যাট সেন্স অফ অ্যাসিওরেন্স যে you are my better half or you are my equal part, when it came to me in the form of that health insurance card, no, where I was, মানে আমাকে ওর স্পাউস বলে ডিক্লেয়ার করা ছিল, আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ দি টার্নিং পয়েন্ট অফ আওয়ার রিলেশনশিপ। অ্যান্ড সো এইবারে আমাদের শুরু হলো জল্পনা কল্পনা কি আমরা কিভাবে করব। অ্যান্ড তো আমরা ঠিক করলাম, ফার্স্ট আমরা ঠিক করেছিলাম যে 18ই ডিসেম্বর আমরা বিয়েটা করব। আর আই এম আ ভেরি হ্যাপি গো লাকি, ফান লাভিং, মাস্তি করার মতন পার্সন। তো ইলাবোরেট বিয়ে তো অবভিয়াসলি করব, কিন্তু ইলাবোরেট একদম যেরমভাবে বিয়ে হয় সেই আইডিয়াটা কিন্তু ওরই ছিল, যে আমরা আমরা মেহেন্দিও করব, আমরা সঙ্গীতও করব, তোমার তরফ থেকে বাঙালিদের আইবুড়ো ভাত আশীর্বাদ হয়, আমাদের তরফ থেকে মারওয়াড়িদের, হি ইজ আ মারওয়াড়ি, আমাদের তরফ থেকে মারওয়াড়িদের তিলক হয়। সো দ্য মেহেন্দি উইল অলসো হ্যাপেন, দ্য সঙ্গীত উইল অলসো হ্যাপেন, অ্যান্ড উই উইল ডু দ্য ওয়েডিং যেরমভাবে বিয়ে হয়। আমরা ছোটোবেলা থেকে আমাদের দাদা দিদি ভাই বোন বাড়িতে মাসি পিসি মামাদের বিয়ে যেরমভাবে দেখে বড় হয়ে উঠেছি, আমাদের বিয়ে জাস্ট বিকজ ইট ইজ আ সেম সেক্স ম্যারেজ, উই উইল নট মেক ইট এনি ডিফারেন্ট। আমরা পুরোপুরি যেভাবে যা যা করে বিয়ে হয় ঠিক সেইভাবেই করব। ইনিশিয়ালি আমি কিন্তু একটু দোটানায় ছিলাম এটা এরমভাবে করবো কি না, বিকজ আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমরা একটা কমিটমেন্ট সেরিমনি করব, উই উইল এক্সচেঞ্জ রিংস, উই উইল কাট আ কেক, উই উইল ওপেন আ বটল অফ শ্যাম্পেন, বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি নিয়ে একটা খুব বড় পার্টি হবে, একদিনে জিনিসটা পুরো শেষ হয়ে যাবে। বাট এই পুরো যেরমভাবে আমাদের একটা কোট আনকোট ইংলিশে যেটাকে বলে বিগ ফ্যাট ইন্ডিয়ান ওয়েডিং, যেটার আইডিয়াটা কিন্তু চৈতন্যেরই ছিল প্রথম। তো আমরা ঠিক করেছিলাম 18ই ডিসেম্বর বিয়েটা করব, কিন্তু ওর দিদি থাকে ইন্দোনেশিয়াতে, বালিতে থাকেন উনি, তখনও ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটস শুরু হয়নি। সো উনি আসতে পারছিলেন না 18 ডিসেম্বর সময়। আর অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা জানি আমরা ভারতীয় ফ্যামিলি, আমাদের ফ্যামিলিতে যখনই কোনো রকম বিয়ে অন্নপ্রাশন পৈতে যা হয়, ড্রামা ছাড়া কোনো কিছু কমপ্লিট হয় না। ওকে, তো ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, भाई तू शादी कर लेगा, मैं तेरे शादी में नहीं आ पाऊंगी कैसे। কারণ আমাদের আইডিয়া ছিল কলকাতায় বিয়ে মানে ডিসেম্বরে করা, মানে ডিসেম্বর এমন একটা সময় শীতকালে কলকাতা ইজ দি মোস্ট বিউটিফুল, রাইট? খুব সুন্দর ওপেন এয়ার ভেনিউ থাকবে, অ্যান্ড ইউনো লোকজন খোলা জায়গাতে, আমরা আমরা মাথায় ঘুরছে, তখন আমার মাথায় ঘুরছে কোনো বড় 5 স্টারের লন বা সুন্দরভাবে ওপেন এয়ার বিয়ে হবে, পার্টি হবে। সো ওনার দিদিরা ওরা বললো যে আমরা ওই মিড জুন 2022 আগে আসতে পারবো না। সো তখন থেকেই, আর যেহেতু চৈতন্য আমার মাথায় ওটা ঢোকালো যে বিয়েটা ওইভাবেই হবে, যে আইবুড়ো ভাত আশীর্বাদ যা যা হয়, হলদি মেহেন্দি সঙ্গীত। সো তখন আমি বললাম যে ওই মাঝপথে গিয়ে কী লাভ, তাহলে একদম পাঁজি দেখে বিয়ের ডেট খুঁজে বের করে। সো তখন দেখলাম যে এই বছরের সব থেকে বেস্ট ডেট ইজ 3rd জুলাই। সো উই ফিক্সড অন 3rd জুলাই। অ্যান্ড আমরা দুজনে কিন্তু আমাদের বিয়েটা লাইক যেটা হয় ইউজুয়ালি, যে এখনকার বিয়ে আমরা দেখি আমরা একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে দিয়ে দিই, আমরা সেটা করেছি, কিন্তু দ্যাট উই ডিড অনলি ফর দ্য ডেকোরেশন পার্ট, খালি বিয়েটা সাজানো গোছানো কিভাবে হবে, বিয়ের ডেকোরেশনটা আমরা করেছিলাম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের থ্রু দিয়ে। বাকি ওই নভেম্বর থেকে 3rd জুলাই অবধি আমাদের জার্নিটা কিন্তু আমরা দুজনে কনস্ট্যান্টলি, মানে বলো আশীর্বাদের ভেন্যু কোথায়, বাইরের গেস্টরা এসে থাকা তাদের হোটেলের ঘর,
কোন 3-4 দিনের যে খাওয়া দাওয়া 3-4 দিনের, সো দ্যাট পিপল ডোন্ট গেট বোর্ড। যে ফার্স্ট মানে আমার তরফ থেকে আই ওয়ান্টেড হিজ ফ্যামিলি টু এক্সপিরিয়েন্স বাঙালি খাবার। এবারে সেখানেও একটা চ্যালেঞ্জ, একটা বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ ইজ ওর তরফের পুরো ফ্যামিলি ইজ কমপ্লিটলি ভেজিটেরিয়ান, অ্যাবসলিউটলি নিরামিষাশী। সো আমাদের বাঙালিদের জন্য কি, আমাদের বাঙালিদের জন্য মেনু ডিসাইড করা ইজ ভেরি ইজি। মাছ মাংস 8 রকম মাছ, 6 রকম মাছ, চিকেন মাটন প্রন দিয়ে ইটস মানে দ্য ব্রেন র্যাকিং পার্ট ওয়াজ কি ভেজিটেরিয়ান খাবারকে, বাঙালি ভেজিটেরিয়ান খাবারকে কিভাবে লাইক আর নর্থ ইন্ডিয়ান টেস্টের সঙ্গে ম্যাচ করে করা। তো ফার্স্ট যেদিনকে আমাদের রথযাত্রার দিন আমাদের আশীর্বাদ আর তিলক ছিল, সেদিনকে ওয়াজ কমপ্লিটলি বেঙ্গলি কুইজিন। সেকেন্ড মর্নিং আমরা সবাই পার্ক প্রাইম হোটেলে শিফট করে গেলাম। ওখানেই আমাদের ওই সঙ্গীত মেহেন্দি প্লাস গায়ে হলুদটা হওয়ার কথা ছিল। তো সেকেন্ড ইভিনিং উই কেপ্ট আ কমপ্লিট চাইনিজ মেনু ফর আওয়ার ককটেল, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য ফানেস্ট নাইট আই উড সে, যেখানে ডিজে ঢোল মানে আমাদের সমস্ত বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি আত্মীয় স্বজন মানে 1.5 বছরের বাচ্চা থেকে 80 বছরের বয়স্ক লোকেরা, তারা সবাই একসঙ্গে নেচেছে, হেসেছে। তার ভেতরেই ইমোশনাল মুহূর্তও অনেক ছিল, কান্নাকাটি, গলা জড়াজড়ি, আমরা কেন এত লেট করলাম, তোকে তখন বুঝতে পারিনি, ছোটোবেলায় কত খোঁচা দিয়েছি, এইসব দিস দ্যাট, সেসবও হয়েছে। 3 তারিখে সকালবেলা গায়ে হলুদ ছিল, আর বিকেলবেলা একদম আগুনের সামনে 7 পাকে ঘুরে বিয়ে। এখানে ছোট্ট করে চৈতন্য বলে দেবে আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা। सो पूरे शादी की प्रिपरेशन में एक मोमेंट था जो थोड़ा सा चैलेंजिंग था हमारे लिए, पंडित जी ढूंढना। क्योंकि हम लोगों ने 4-5 पंडितों से बात करी, सबको कन्फ्यूजन था कि एग्जैक्टली कैसे करना है, फेरों में क्या वचन लेंगे, क्या रस्में होंगी, तो वो श्योर नहीं थे। तो काफ़ी हमें चैलेंजेस मिले पंडित जी ढूंढने में। फिर ऑल ऑफ अ सडन हमने डिसाइड किया कि अभिषेक के फैमिली पंडित जी से बात करें। हम लोगों ने उनसे बात नहीं करी थी अब तक, क्योंकि हमें ये था कि अगर वो मना कर देते हैं शादी में सारे रिचुअल करने में, ना ही हमारी शादी के लिए वो मना कर देंगे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे जो घर की सारी पूजा पाठ जो पंडित जी करते हैं वो भी ना करें वो। तो वो थोड़ा सा हमें डर था, हिचकिचाहट थी। तो हमने फाइनली एक दिन प्लान बनाया अभिषेक और मैंने, और पंडित जी को घर पे बुलाया एंड पंडित जी को बोला कि हमारे कोई कज़न है जिन्हें शादी करनी है, और जो कज़न है वो भी लड़का है, और जिससे शादी हो रही है वो भी लड़का है। तो पंडित जी ने थोड़ा सा पॉज लिया, उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने सही सुना है कि नहीं। तो हमने कहा हाँ पंडित जी, 2 लड़कों में शादी है। तो उस पर पंडित जी का रिएक्शन था कि ठीक है मैं करता हूँ। द मोमेंट पंडित जी ने बोला कि मैं करता हूँ, अभिषेक ने बोला पंडित जी कोई कज़न वज़न नहीं है, ये मैं हूँ और ये चैतन्य है जो शादी करने वाले हैं। उस पर पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल मैं शादी करूँगा। और इसके साथ साथ पंडित जी ने कुछ इतनी अच्छी बातें बोली, मेरी फैमिली को भी बताया और हमें भी बोला कि शादी में दूल्हा दुल्हन को एक नारायण और लक्ष्मी जी के रूप में देखा जाता है। आप लोग की शादी में 2 नारायण होंगे, तो मेरे लिए तो वो भी अच्छा है, और भगवान चाहते हैं तो वो शादी होके ही रहेगी। तो पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से इसको लिया, और पंडित जी ने बोला कि आप लोग, आपके वर्क के लोग अगर ये स्टेप लेंगे तो जो निचले वर्ग के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को नहीं बता पा रहे हैं या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। तो पंडित जी का पूरा सपोर्ट हमें मिला, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट था, और आई थिंक उसकी वजह से हमारी शादी बहुत सक्सेसफुल रही, और हम लोग भी अभी भी खुश हैं। और जो सपोर्ट हमें सब लोगों से मिल रहा है, या हमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स एंड विशेस आ रहे हैं, वो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हम लोग अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझते हैं, बिकॉज ये अभी भी लाखों लोगों का ड्रीम है हमारी कम्युनिटी से, LGBTQ कम्युनिटी के लोगों का ड्रीम है कि ये कभी उनकी भी शादी हो, उनकी भी फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट हो। सो आई थिंक हमारी शादी के बाद उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वो अपनी फैमिली से जाके बता पाएंगे उनकी आइडेंटिटी के बारे में। एंड हम लोगों का मेन मैसेज यही है कि अपने आप में भरोसा रखिए,
प्यार एक दिन जीतता ही है, हम लोगों का प्यार जीता है, आपका भी प्यार जीतेगा ही। बस कॉन्फिडेंस रखिए और फैमिली को जल्द से जल्द बता दीजिए। একটা কথা জানেন তো, আমরা সবাই কিন্তু খুব বড় বড় স্বপ্ন দেখি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু কিছু স্কিলস, কিছু কিছু দক্ষতা না থাকার কারণে আমরা সেই স্বপ্নটিকে অ্যাচিভ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, ইংলিশে কথা বলতে না পারা। তুমি তোমার ড্রিম কোম্পানিতে চাকরি করার জন্য একদম সক্ষম, তোমার মধ্যে সেই প্রত্যেক স্কিল সেটস আছে, কিন্তু ইন্টারভিউয়ের সময় শুধু ইংলিশে কথা বলতে না পারার কারণে তুমি সেই চাকরিটা পেলে না। এই প্রবলেমটা শুধু তোমার নয়, আমার নয়, কিন্তু আমাদের মতো অনেকেরই। আর এই প্রবলেমটিকে সলভ করার জন্য জোশ স্কিলস আমাদের জন্য এনেছে একটি এক্সক্লুসিভ স্পোকেন ইংলিশ কোর্স, যেখানে আপনি আপনার ভাষায় ইংলিশ প্র্যাকটিস করে শিখতে পারবেন। জোশ স্কিলসের ইংলিশ কোর্সে আমাদের গ্রামার, রিডিং এবং ভোকাবুলারি প্র্যাকটিসের সাথে সাথে আমাদের একটি প্ল্যাটফর্মও দেয়, যেখান থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে ফোনে কথা বলে ইংলিশ প্র্যাকটিস করে আমরা আমাদের ইংলিশকে আরও ডেভেলপ করতে পারবো। তাহলে আর দেরি নয়, আজকে ডাউনলোড করুন ভারতের সবচেয়ে বেস্ট স্পোকেন ইংলিশ অ্যাপ জোশ স্কিলস এবং নিজের স্বপ্নের প্রতি আরেক কদম বাড়িয়ে নিন।